सारा पाड़ भूतटा वर्षा काकर खाई खाई मालिकर फसल कियारी चले हेले से मालिकटा फसल काटी नहीं गला परे सेई बेईमान मालिकटा से पाड़ भूत देहरे निया लगई पोड़ी तारे गाट ए प्रॉपर्टी पर हमर कोन अधिकार नहीं ओ बाबा विशाल बराल गोटाए पाड़ भूत महेंद्र मान सिंह फसल कियारी चकुथिबा पाड़ भूत ए समस्त प्रॉपर्टी रो ओनर महेंद्र मान सिंह छिया अलिभा प्लस बाबा आपण ए कोन कहउछथि ए संपत्ति गोटाए रहस्यमय घटना भूमिका चाहिए भी ए संपत्ति बिक्री करि पारिबो काहे कि ना महेंद्र मान सिंह मरिबा पूर्वरु वकिलातीनामा करि जाइछन्ति जे भूमिका पिला माने बड़ होबा परे से संपत्ति को बिक्री करि पारिबो ओ नो मते जेते लागुची ए संपत्ति गुटे नाटक बाबा एबे कोन हबो भूमिका 11 मास भीतर मरि गला पर ए सब प्रॉपर्टी हम हाथ बटर चालीस को बाबा दैट ओ सब सपन जळी पड़ी पाउस होई जीवो ए प्रॉपर्टी हम हाथ बटर चली गले लोक माने हमको इनो नजर देखिबे हम अरेस्ट केस पर लोक माने प्रश्न करिवे ओ नो नेवर दैट कैन बी बतास मो पो कुणाल ग्रहरिष्ट पई पंडित कोन कहिसंती ग्रह खंडन ही देखिए को बड़ ग्रह लागी के खंडन हो पंडित भाई कुणाल बाबू हनुमान व्रत 11 मास पई कर आ भौतिक रीति अनुसार ओडा अछुआ जातिर झियो को बा असंभव असंभव को 11 मास पई अछुआ जातिर झियो को बा 11 मास पर से मर जबा तापर भूमिका बाई पड़िबे अरे एक कथा जदि भूमिका छाड़िए ए नीति का तारे बा आगर करिबी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानि पाइबे आपण तमा व्यस्त हो से काम हूं बाबा बतास ठीक कहउछथि पूरा ड्रामा को हमें सीक्रेट रखिबा सच भूमिका एग्जाम 4 मास रहिला ए 4 मास भीतर ड्रामा खत्म करियो पड़िबो अरे सुना समस्ते हमर समस्त प्लान प्रोग्राम हमरे चारि कांथ भीतर होइबा बतास आगा এই 3 দিন ভিতরে কোনাল র বাহাগর আমার নজরে কোউটা অছুয়া জাতির ঝিও জি খোঁজ খবর দিও তা বাপাকে যেতে টঙ্কা দরকার হবো সেতে টঙ্কা দিয়া आगा गोलापी छकरे 100 टका गंजी धुआ करले झियो आपा पैसे मिली जबा 2 दिन भीतर मु झियो जोगाड़ कर आनी आछिया अच्छा सच ओ हातरे हमरा 4 मास এই 4 মাস ভিতরে যদি সম্পত্তি আমার হাত মুঠে চলে যায় তাহলে মু সুইসাইড করে দেবি সুইসাইড করে দেবি মোকে বুঝা बाबा मो फ्रेंड सर्कल ए समस्त जानि छथि मो गोटे कोटिपति रा बहु काली जेते सत्य कथा सामने को आसी जिवो ओ नो नेवर एते बड़ अपमान को सहाय करबिनी मु सुसाइड करबी बाबा मु सुसाइड करबी ओ एगो ओ
আরে তবে মানে কোন সুইসাইড করিব তা পূର୍ବରୁ ମୁଁ সুইসাইড କରିଦେବି ଏ ସହର ଆକାଶ ସମାନ ସମ୍ମାନ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ପାଖରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରହିଯିବ ଭୂମିକା ମୋ ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସିଯିବ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଥିଲା ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହିଁ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ତୋତେ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଭଳି ମନେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଗୋଲାପ ଛକରେ ଅଟୋ ଚଲାଏ ଓ ତୁ ସେଇ ବରୁଜ ମଣିକ ଝିଅ ନା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ତୋ ବାପା ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା ହେଲେ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ ଆଉ ତୋ ବାପା ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆରେ ତା ଦେହ କେମିତି ଅଛି ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ ନହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଆରେ ଏ କେସରେ ତ ଇମିଡିଏଟଲି ଅପରେସନ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ସେ ଅପରେସନ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଦୟାକରି ମୋତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି ଅସମ୍ଭବ ଅଟୋ ଚଳେଇ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ ଯେ ତୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଝିବୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋ ବାପା ମରେ ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ତୋ ବାବା ଯେହେତୁ ମୋ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏଇ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନୁହଁ ମନା କରୁନି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉଠ ଆବେ ଉଠ ଏତେ ଆମାଉଣ୍ଟ କେବେ ହେଲେ ଦେଇ ହବନି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଆରେଞ୍ଜ କର অছুয়া অজাতি নাই সুযোগটা যেତେବେଳେ হাত মুঠাକୁ ଆସିଛି হাত ଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ଲକ୍ଷ ନୁହଁ ମୁଁ ତୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁ ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ 11 ମାସ ପାଇଁ ବାହା ହବୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର ମାତ୍ର 11 ମାସ ପାଇଁ କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତୁ ମୋ ଘରେ ବୋଉ ହୋଇ ରହିବୁ ଆଉ 11 ମାସ ସରିଗଲା ପରେ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବୁ ବାବୁ କେହି ଦେଖିବେନି କେହି ଜାଣିବେନି କେହି ଶୁଣିବେନି ମୋ ସାନ ପୁଅକୁ 11 ମାସ ପାଇଁ ବାହା ହେଇ ମୋ ଘରେ ରହିବୁ ବାବୁ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି କି ନାହିଁ আরে মু পছারুছি মো কন্ডিশন রে রাজি কি নাই বাবু রাজি আজ্ঞা 3 লক্ষ টଙ୍କା বদଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ 11 ମାସ ପାଇଁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ঠিক আছে এইটা অপেক্ষা কর ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛି
ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ପୋଡ଼ି ଜାଳି ମାଂସ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମ ଆଗରେ ଆଉ ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଠିଆ ହବୁନି କି ମୁଁ ଅଟୋ ବି ଚଲେଇବିନି। ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ତୁ ଚାକିରି ପାଇଗଲା ପରେ ଆଗ ମୋ ବାହାଘର କରିଦବୁ ବୋଲି। ଦେଖ କେମିତି ତୁ ଚାକିରି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ବାପା ତମକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପନ୍ଥା ପଡ଼ିଗଲା ତମ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ। अपना साथीरे राखी नाए कसत निजकु कंदने निजे प्रतिटी मुहूर्त अपना साथीरे राखी नाए कसत निजकु कंदने निजे प्रतिटी